اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد 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 وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سلطان دو جہاں پر سب کا درود ہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اور درود پڑھنے سے کیا ثواب ملتا ہے؟ شاعر لکھتے ہیں پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے اور بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم